ओम नमो भगवते पंचवदनाय महाभीम पराक्रमाय सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। प्रिय बंधुगण, आपण मानंकु आम सत्य शांति मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल को हार्दिक स्वागत। प्रिय भगवत प्रेमी दर्शक बंधु, स्क्रीन उपरे देखा जाउथिबा दुईटी चमत्कारी नंबर भितरु बाछंतु जे कौनसी गोटिए नंबर एवं एथुरु जानंतु आपणंकर गुप्त शत्रु किए, सी आपणंकर कौन सब क्षयक्षति करिवा पई चाहुछि। एई नंबर माध्यमरे आपण माने आपणंक शत्रुंकु जानि परिबे। आज्ञा हाँ, सी आपणंक विरुद्ध रे कौन सब षडयंत्र करिवा पई चाहुछि। अन्यान्य समस्त विवरणी एई चमत्कारी नंबर आपण बाछिले ही जानि परिबे। तो ए समस्त विषय बाबदरे आजिर एई भिडियो माध्यम रे आपण माने सविशेष तथ्य जानिबा पई पाइबे। खास सेहित पई प्रिय दर्शक बंधु, आपणंक निमित्त एही भिडियोटी अत्यंत खास एवं गुरुत्वपूर्ण अटे। तो आपण मानंकु एतिकी रिक्वेस्ट, आपण माने ए भिडियोटी को बिना स्किप रे प्रारंभ रु शेष पर्यंत देखंतु। तेबे जाई आपण आपणंकर गुप्त शत्रु को जानिबा सहित तार समस्त योजना गुडी को मध्य अति सहज रे जानि परिबे। प्रिय बंधुगण, जदि आपण माने आम चैनल ले नुआ करी आछंती तेबे आपण माने आमर एई सत्य शांति मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। वीडियो टी को गोटे लाइक करंतु, शेयर करंतु, कमेंट बॉक्स रे ओम नमो भैरवाय नमः अवश्य लिखंतु। प्रिय बंधुगण, आपण माने आदौ चिंता करंतु नाही, आपण टिके स्थिर भाव रे रही एई भिडियो टी को प्रारंभ रु शेष पर्यंत देखंतु। एथिरु आपण माने जानि परिबे आपणंकर सही गुप्त शत्रु कोन सब करिया पई चाहुची एवं किए सही आपणंकर गुप्त शत्रु। ए समस्त बाबदरे आपण जानिला परे, समस्त विषय बाबदरे जानिला परे आपण माने गोटे किछि समाधान करि परिबे। आपण माने गुप्त शत्रु को जानि नांती, देखि नांती, तो आपण माने तार कोन करि परिबे। तो आपण माने जदि जानिबे जे एही मो गुप्त शत्रु, तो निश्चिंत रूप रे आपण किछि ना किछि तो समाधान करि परिबे। तेणु करी आपण माने एई भिडियोटी को आदौ भी मिस करंतु नाही किंबा स्किप करंतु नाही। तेणु संपूर्ण आपण एई भिडियोटी को सुनंतु जदि आपण जानिबा पई आसिचंती जे आपणंकर सही गुप्त शत्रु किए। प्रिय बंधुगण, आपण मानक स्क्रीन रे दुईटी चमत्कारिता नंबर देखा जाउची। ए साधारण नंबर नुहे, आपण भाबिए जे साधारण नंबर, ए से कथा नुहे आज्ञा। एहा संपूर्ण गरुड़ संख्या, जाकी 1 नंबर एवं 2 नंबर। प्रिय बंधुगण, एई दुईटी चमत्कारिता नंबर भितरु आपण माने जे कौनसी गोटिए नंबर बाछंतु एवं जानंतु आपणंकर गुप्त शत्रु किए एवं आपणंकर सी कोन क्षयक्षति सब करिया पई चाहुची। प्रिय दर्शक बंधु, आपणंक पाखरे 5 सेकेंड समय रहिची। वर्तमान आपण कोन बाछि सारिले? आपणंकु जेउ नंबर टी अधिक आकर्षित करूची आपण माने सही नंबर को बाछंतु। आउ हां, आपण जेउ नंबर बाछिबे सेही नंबर रे ही आपणंक शत्रुर नाम लुचि करी अछि। एटा ही होची चमत्कारिता। द्वंद्व भावनार सहित आपण किछि भाबंतु नाही, मनकु जोटा आसुची 1 नंबर नले 2 नंबर भितर गोटिए ही बाछंतु। जदि आपण द्वंद्वातीत भाव रे बाछुचंती कोनोसी नंबर, तो निश्चिंत रूप रे आपणंकर सठिक भाव रे तार फलाफल किछि आसीबो नाही। प्रिय बंधुगण, एबे मु आशा करूची आपण निश्चिंत रूप रे एही दुईटी नंबर भितरु आपण जे कौनसी गोटिए नंबर अवश्य बाछि सारिथिबे। तेणु एबे आसंतु आमे जानिबा किए आपणंकर सही गुप्त शत्रु, सी आपणंकर कोन सब क्षयक्षति करिबा पई चाहुची। तो प्रिय दर्शक बंधु, आपण माने जदि 1 नंबर संख्याटी को चयन करिचंते तेबे आसंतु आमे जानिबा सही 1 नंबर संख्या बाछिथिबा व्यक्ति विशेषंकर शत्रु मान किए। देखंतु दर्शक बंधु, आपण मानंकर वर्तमान जो स्थिति अछि, जहा परिस्थिति देई आपण गति करूचंती, जो समस्या गुड़िक आपण फेस करूचंती, सेहिथिरे आपणंकर अनेक गुड़िए व्यक्ति विशेष एमितिका अछंती जाहांकु कि आपण बेस भल भाबरे जानिचंती। मोटामोटी रूप रे कहिबाकू गले आपणंक पछरे बेस अनेक गुड़िए शत्रु मध्य लागिचंती एवं एथिरे मध्य स्पष्ट जणा पडुची आपण खूब कम समय रे बहुत उन्नति किछि करिचंती, बहुत उन्नति करिचंती बा खूब कम समय भितरे आपण सफलता पाई परिथिबे। एहा आपणंकर संख्या कहूची। खास सेहित पई तो आपणंक पछरे आज्ञा बहुत लोक जळुचंती। जमी बाबद को नै हेउ, आपणंकर कोनोसी नूतन गृह निर्माण को नै हेउ कि अधिक प्रॉपर्टी को नै हेउ, एही सब कारणरो आपणंकर शत्रु आपणंक पछरे लागिचंती। एही 1 नंबर संख्याटी एइथुर स्पष्ट रूप रे आपणंकु कहूची। विशेष रूप रे सी आपणंकु एवं आपणंकर फैमिली मेंबर को देखिकी
से सही पारुनाहांती। प्रिय बंधुगण आपण माने तो जानिचंती दुनियार चालीचलणी कथबार्ता ढंग रंग सबु किछि आपण जानिचंती। जदि कम समय भितरे गोटे व्यक्ति विशेष से उन्नति को पहुंची पारिला अपर पक्षर व्यक्तिटी कौन करिवो तार गोड़ टाणिबा कथा ही टाणिबो। सी आपणकर शत्रु न होइताउ से किंतु आपणको गोड़ टाणिबो। सीए केमिति पळेला मु काहेकि जाई पारिली नाही एटा आम सहित होइछि आज्ञा आपणक सहित भी निश्चिंत होइतिबो। माने एमितिका किछि व्यक्ति विशेष आपणक जीवन रे वर्तमान अछंती मु सफा कथा कहूछि आज्ञा से माने आपणक आगरे उच्चटेक रखी कथबार्ता करंती किंतु मने रखितांतु आपण सेठारु चाली आसिला परे सेमाने आपणकर विरुद्ध रे अनेक किछि कथा गपी थांती आपणकर अत्यंत क्लोज व्यक्ति विशेषक आगरे अत्यंत घनिष्ठ व्यक्ति विशेषक आगरे आपणक कथबार्ता सब गपी थांती। सपोज धरक आपणक नाम रमेश बाबू आपणकर कथा को नै हेई से रमेश बाबू एमिति करदेले सेमिति करदेले एई उन्नति एते उन्नति कर दउचंती तांको पाखरे पैसा आसुची केमिति एमतिका सब कथबार्ता सेमाने आपणकर घनिष्ठ व्यक्ति विशेषक आगरे करिथांती जद्वारा कि सेमाने मध्य सेई व्यक्ति विशेषर कथांकु माने कोन करंती विश्वास करिनियंती जद्वारा कि आपणक शत्रुंकर संख्या धीरे धीरे वृद्धि रे चलीची। प्रिय बंधुगण मु आपणंकु कहूची एई संख्या जा सूचित करूची आपणकर कर्म क्षेत्र रे दुई जण अत्यंत गुप्त शत्रु अछंती। दुई जण कथा कहया जायछि एठी दुई जण अत्यंत गुप्त शत्रु अछंती। से दुई जनंकु आपण मध्य किछि इंगित करूचंती बा जानिचंती तो सेमानंक ठारू टिके दूरेई कि रुहंतु। आ विशेष रूप रे सेई जो व्यक्ति विशेष अछंती आपणंकर सेमाने आपणंक सफलता को देखि सह्य करि पारु नाहंती। आपण परिश्रम करूचंती परिश्रम तदनुଯାୟୀ फल पाउचंती किंतु सेईटा तांको आखिरे देखा जाउ नाही सेमाने देखुचंती से लोकटा केमिति ऊपर को गला। दर्शक बंधु आपणंकर उन्नति प्रतिष्ठा पदपि जो पाउचंती सेटा किछि व्यक्ति विशेषक पाखरे हजम हो नाही। आ हां मु ए वीडियो माध्यम रे मु प्रत्येक ए दुईटी जो संख्या अछि ए दुईटी संख्यार प्रतिकार कहिबी। ए दुईटी संख्यार व्यक्ति विशेष जदि से प्रतिकारटी करि देउछंती विश्वास करंतु दर्शक बंधु आपणंकर शत्रु आपणंकर क्षयक्षति करिबा तो दूरर कथा भाबिबाकु मध्य ताकु 7 जन्म लागिबा पई पड़िबो काहेकि ना सेति कि मोस्ट पावरफुल होची सेई उपाय मु आपनको कहिबी। धैर्य धरंतु वीडियो को आपण देखंतु बिना स्किप रे आउरी रोमांचक कला बलिया कथा आपण जानिबा पई पाइबे। एमितिका किछि व्यक्ति विशेष अछंती ए 1 नंबर बाछितिबा संख्याक कथा कहूची सेमाने देखुचंती गोटिए भूल होची से भूल करुथिया व्यक्ति को ता मुहे मुहे कहि दियंती जवाब दे दियंती तद्वारा कि सेई अपर पक्ष जो द्वंद्वातीत व्यक्तिटी अछि से व्यक्ति कोन करे आंक ऊपर शत्रुता भावना रखे केतेबेले ना केतेबेले मु एई रागटा सुजेइबी से एई कथा भाबे। मोटा मोटी कहबाकू बोले आपण माने कोठी भूल अन्याय देखि सही पारंती नाही एटा बहुत बढ़िया कथा मुहे मुहे जवाब दियंती एटा एम्ति करिबा कथा मध्य जाकी आपणकर गरुड संख्याटी सूचित करूची। दर्शक बंधु मु आपणको गोटे प्रतिकार कहूची आपण माने कोन करिवे बाड़ी अळा चेर जदि बाड़ी अळा चेर न मिले तेबे आपण माने बेल वृक्षर चेर जोटी फळंती वृक्ष होइतिबो फळंती बेल वृक्षर चेर टिके संग्रह करंतु धोई धाई कि ताकू आनंतु ताकू गोटे ताबिज रे पुरेई ताकू भल कि पाउडर टाइप रो कर दियंतु जेमति ताबिज रे रही परिबो जते कि अल्प रहिले भल बहुत रहिले भी भल किछ असुविधा नै अल्प टिके रहिबा दरकार जा भी हेले से ताबिज रे रखी ताको कौनसी एक शिव मंदिर पातालेश्वर शिव मंदिर को जीवे से पाताल रु बाहरी थिबा शिवलिंग रु टिके स्पर्श करि देबे ताबिज को एवं पूजा पाठ कर देबे टिके धूप दीप देई नैवेद्य आकार रे आपण फल भोग देई परिबे करि जाई कि ताकू आनी कि आपणकर डाहाण पाख बाहुरे बांधंतु किंबा आपणक गोळा रे बांधंतु। विश्वास करंतु दर्शक बंधु आपणकर लागिथिबा शत्रु निश्चिंत रूप रे आपणक ऊपर कोनोसी क्रियाकर्म करि परिबो नै कि प्रभाव पकई परिबो नै कि कोनोसी नजर पकई परिबो नै माने आपणको आडू को जो खराब नजर सब करूची आपण सेठारु वंचित रही परिबे एई ताबिज माध्यम रे। तो दर्शक बंधु जदि आपण माने 1 नंबर संख्याटी बाछिचंती तो कमेंट बॉक्स रे 1 लिखिबा सहित ओम नमो भैरवाय नमः अवश्य लिखि दियंतु। तो दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा 2 नंबर संख्यार व्यक्ति विशेषंक बाबदरे। तो आपण माने जदि 2 नंबर संख्याटी को चयन करिसंती आपण मानक जीवन रे अनेक तो शत्रु अछंती जाकी गरुड़ संख्या संकेत देउछि आपणकर कर्म क्षेत्र हेउ चतुर्पार्श्विक क्षेत्र हेउ अन्यान्य क्षेत्र हेउ सेथरो समस्त क्षेत्र रु मध्य एया जणा पडुछि जे 5 जण रु 6 जण 5 रु 6 जण
ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସେମାନେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ 5 ରୁ 6 ଜଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂଖ୍ୟା କମିଥିବ, ନାଇଁ 2 3 ଥିବେ, ଆପଣ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। 6 ଜଣ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସମାଜ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ସମାଜ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ହଜମ ହେଉନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ସମାଜରେ ଅନେକରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶତ୍ରୁ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତିକି ବି ସ୍ୱଭାବ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଆପଣ ଯେତେ ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିବଦଳରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବିବା ବଦଳରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି ଯାହା ସୂଚିତ କରୁଛି, ଆପଣ ଧର୍ମବନ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତି ତା ସଫଳ ଅବଶ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଶତ୍ରୁଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏ 5 ରୁ 6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କ୍ରିୟା ଅବଶ୍ୟରୁ ଅବଶ୍ୟ ପେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏ ଭିଡିଓରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାର କହିବି, ଯୋଉ ପ୍ରତିକାର କି କହିବି ଆପଣ ମାନେ ସେ ପ୍ରତିକାରଟାକୁ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଯୋଉ କହିଥିଲି 1 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 2 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କହିବି। ସେ ପ୍ରତିକାରକୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ। ଶତ୍ରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ଛାଡିଦେବେ, ଶତ୍ରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ଛାଡିଦେବେ। ସେ ଏମିତିକା ଭୟଙ୍କର ଉପାୟ। ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପରେ ମଣିଷର 2ଟି ସମ୍ପର୍କ ଏଇ ଧରାଧାମରେ ଯୋଡି ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମିତ୍ରତା, ଆଉଟା ହଉଛି ଶତ୍ରୁତା। ସେଇ ଶତ୍ରୁ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁ, ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ, ଏଇ 5 ରୁ 6 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ, ମାନେ ଯିଏ କି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଟେକର କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ସବୁ କଥା ବିକିଥାନ୍ତି, ମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ତ ଏମିତିକା କିଛି 5 ରୁ 6 ଜଣ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତିକା 6 ଜଣ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବା କେବଳ ତାଙ୍କର ହେଉଛି କାମ। ଆଉ କିଛି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, 2 3ଟି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି 6 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲା କଥା କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜିନିଷ କିଛି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପୁରା ସଫା କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏ ନେଇକି ଟେନସନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ଉପାୟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହିତ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ଦବେଇକି ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏ କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତତା ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଉପାୟଟି କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଖାସ କରି ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜାଣତରେ କିଛି ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ, ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ରହିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାର କହୁଛି, ସେ ପ୍ରତିକାରଟାକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ କରିବେ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ମୁଁ ଏଇଖିନି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢିବା ପାଇଁ କହିବି। ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା କଣ ନୂଆ କଥା କି, ଆମେ ତ ପଢୁଛୁ କଣ, ନା ଆପଣ ଭୁଲ ତରିକାରେ ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ସଫା କାଚ ପାତ୍ରରେ, ସେ କାଚ ପାତ୍ରଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧୁଆ ଧୁଇ କରି ତାକୁ ରଖିଥିବେ। ତାକୁ ଆଉ କୁଆଡେ କିଛି ମିଶେଇବେ ନାହିଁ, ଆଡେ ସାଡେ ମାରା କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ତାକୁ ଠାକୁର ଘରେ ରଖିଥିବେ, କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେ କାଚ ପାତ୍ରରେ ଆପଣ ଜଳ କିଛି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଜଳ ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ପାଣିକୁ ଚାହିଁକି, ସେଇ ଜଳକୁ ଚାହିଁକି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢିବେ, ତାକୁ ଆପଣ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଫଟୋ ଯଦି ଅଛି କିମ୍ବା ବିଗ୍ରହ ଅଛି, ତାଙ୍କର ପାଦ ପାଖରେ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେବେ ପାଦରେ, କାହିଁକି ନା ହନୁମାନଙ୍କ ପାଦରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ସବୁ ନିହିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ସେହି ଜଳକୁ ନିଜେ ପାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ବର୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ପାନ କରାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୃହ ଅଛି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନେକ ପୁରାତନରୁ ପୁରାତନ ତନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ଅଛି, ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ କାରିଗାର ଉପାୟ, ଆଠାରୁ ବଡ ଉପାୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାକୁ କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ହିତ ମଙ୍ଗଳ। ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା 2ଟି ସଂଖ୍ୟା, 2ଟି ସଂଖ୍ୟାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ବାବଦରେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଏମିତିକା କିଛି ଭିଡିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ
ଚ୍ୟାନେଲଟି କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଭିଡିଓଟି କୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭୈରବାୟ ନମଃ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ନମୋ ଭୈରବାୟ ନମଃ।